السلام عليكم ديري فينينو بونجور ا توت نهار غادي غاغوم تكنيفت امور توالن تشتقا روبو ودخشي سي facile mais c'est un robot qui s'est harbédan تقا robot. Alors aujourd'hui on va faire du pain à la poêle comme je vous ai montré la dernière fois. Bon, moi je pétris au robot mais ça peut se faire à la main aussi. Donc on pétrit, on met la farine, la semoule, le sel et la levure et on rajoute l'eau petit à petit. Voilà. Donc moi je rajoute de l'eau. Voilà. Donc تقرا من شويت تقرا روبو مش سنن داغو ما تكون تسوي فالسن كيف شي تعجبك روبو تقضغيا اي تقو مليح ولي تكشي بزاف. المهم كوري جي تقمو خيخيس تجلسو فوس نيا روبو كيف أتستقصاني ميجي تقانش كوتشي الكاتوينو لي باتنين تقا كوتشي أقا ميجي تقا الغوبو غير الغوبو يمغا إكسيرنين كيلو ونصوان تاع نوردكس سميد مع راقع كيلو وميتين وان كيغاس نجا تشتاك واحد نص سميد رخميرة هذا المراح ذوامان عنو غسامان شويت أغوم تكنيف يتفا يري شوي درقاق يتفا يري شوي يوزر زقو مفارن ميزيت غير من درقاق حسن يتفا من. Pour le pain à la poêle, c'est mieux que celui du... Enfin, c'est mieux. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus souple et un peu plus liquide que celui qu'on fait au four. C'est plus facile à travailler, il reste plus moelleux. Donc si vous le faites trop dur, en fait, voilà, là, si vous le faites bien moelleux, il peut rester 2-3 jours sans problème. Après, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de souci. Mais là, congélateur, اسانو شويه الفيتاس مي زيرو غاس الفيتاس واحد اسنانو اشتن تانو غاسيج الفيتاس اقيت غاس شويت انو غاسمان كنتي جمعيت مليح سلو غوبو والله يجمع المليح خلي سي فاسن قميزيه مزيان تقرا سي فاسن مي روخا غاي الغوبو حرق شي حاجه انكس لو غوبو. Donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure jusqu'à quand votre pâte est prête comme vous le souhaitez. Moi je rajoute encore un peu, je la fais travailler un peu le temps que ça se mélange bien. Voilà, là ça vous voyez, ça va jusqu'au fond. Ça pétrit. Et là avec 1 kg de sang, vous avez l'équivalent de 3 pain moyen. كيلو 200 غير كيلو 200 وان راهن 3 غوم 3 كنيفين موين وتشي تمقانين باش تجي تيكوحي هذه ريند موين خصك مهم غوم تكنيف وغمشي بزاف تقود إناث خصك تميلانجي الخميره تيري كوتشي بكوانا تميلانجا الملح الخميره ديري يلقى شي حاجه وري رسقشي ري فاسن عطف صافي وخني جاني ودان تقول سي فوس ما كاينش مشكل. Voilà, il n'a pas besoin d'être pétri longtemps hein, le pain à la poêle donc voilà, il faut pas se moi j'attends que ça se mélange bien, je rajoute un peu d'eau. Voilà. Et je rajoute au fur et à mesure. Donc ça c'est l'étape que je vous avais pas montré la dernière fois, mais je vous avais déjà montré la cuisson, comment je le cuis à la poêle. Et voilà ce que ça donnait le résultat. Aujourd'hui je vous montre la façon de faire. Après voilà, je ne l'ai pas fait à la main, mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, moi je fais au robot, après chacun fait ce qu'il veut hein. Voilà. Et si on est ce qu'on a fait de agro morcenin mort carassa ou merat sinir ou méthode raxa on a rakas qu'on a fait de morest garmis de go. Après corriger de morres mara rakan le robot gant le robot mara rakan chez robot gant c'est facile kif ça fait أقاروخا تورين أنيكس تكوتشي أسأنا جوست شويتي ومان غير وسط جيناس غير طافين ما يقيم شويتي لا فارين
ورين داك كلشي يكوار انا ينات اغوم يكواروخا صافي. Là il est bien pétri. Moi j'aime bien le malaxer un peu plus. Je le mélange. Voilà. Après là je donne un gros coup de pétrissage pour que ça se ramasse bien. تقرص انوغل شويه الفيتاس اتفادي نجمع مليح كلشي انا اللي نجمع. Après je بدا الصوفوس تقرص حتى لا مديتش. Après je fais une boule et je mets un tissu dessus. Je le laisse doubler de volume avant de partager les parties de pain, les boules de pain. Voilà. الجاغي غيدوبلا غادي يوف مليح. هذه مثلا روخني اسكسر حتى وني اثق خضريثا غفاق خضريثا اي روخني سند بوخاستكن كامري غا كنت سيرني ادكند اغوم كند رثان ديناثين اتقارصم يخسك اغوم نتكنيف ديري شويه دازداد وليتشي دا الثمان زعما جا شويه دا ثمان شويه واه يخسك ديري دازداد quand vous allez l'aplatir pour le faire cuire après. Il faut le faire assez fin quand même, hein. Le pain à la poêle, il faut qu'il soit plus fin que le pain au four. Le pain au four. Voilà. Donc voilà l'étape. Mon pain est pétri. Je vous ai montré. Donc là, je vous laisse pour observer la pâte. On va éteindre. Je vous montre. Hop. Voilà, regardez. Vous voyez, la pâte, elle colle pas. Voilà. Donc là, ma pâte est prête pour faire mon pain. Donc je vais faire une boule. Je vais former une boule et je vais le laisser poser jusqu'à quand ça double de volume. أقطور عند كوتشي أيثينو مخيجا أقطور إخراج شوي ماشي تفهميه ماشي وريسك شاري ضوضان صافي ها والو وريسك شاري ضوضان دونك كيتكاس نيت وحدس صافي أثعذرا غاسي غادا مديتش أثجا غادي ياري. Allez, ça fait, allez, salam alaikum, bisous à toutes.